So, hello guys, good morning, good morning, good morning mga ka-followers, mga ka-highlights, mga ka-everyone. So, nata diri nag-scope ta guys sa tuang bridge guys, diri sa Shaton Bridge guys. So, mao ni Shaton Bridge guys. Now guys, oh. So, lig-on kay ni among Shaton Bridge diri guys. Lapad, very widening na kayo guys. Nya, mo among suba diri guys. Oh, padtua dito na guys. Dito dapit sa Balanan Lake guys ang source guys, padulong diri ang tubig guys. So diha mga tubig guys, padulong dito sa dagat guys, mga siguro mga 10 kilometers or ubos pa na guys ang hilayon guys gikan diri sa among bridge. So tong direksyon na guys, paingon na guys sa Bayawan. So muna siya guys, padulong sa Balanan Lake. Okay guys, good morning. Please follow my page, Boss Nels. Good morning, good morning, good morning.